आज किंतु मो मनरे उंकी मारी गोटे प्रश्न आपन को पचार देकी जाउची। तू छोटिया प्रभु नुह, तू चौवर्ग दाता, अन्नपूर्णा परिदात्री महालक्ष्मी तोर चरण सेविका। तू उपरे भरोसा करिथिबा भक्तर जदि ई अवस्था हुए, महाप्रभु किया तो पाखु आसी। जदि तू उपरे भरोसा करिथिबा भक्त मानकर एई अवस्था घटे, किए तो पाखु आसीबो। एई भाव को नहीं जगन्नाथ को जणई देले से दिन गीता पंडा पदे छांद गाउची। दीनकृष्ण साहित्यरू कामोदी राग हेले भी करुण स्वर रे गीता पंडा घर को फेरिबा पूर्वरु सेई चिरी जाइथिबा गीता पृष्ठ को धरी प्रभु को जणई देला, कहला प्रभु तू छोटिया प्रभु नुह, तू चौवर्ग दाता। दीनकृष्ण साहित्य कहला प्रभु ये चौवर्ग जार सेदिन कहूचे प्रभु चौवर्ग जार चरणे परिचार चंचला जार आज्ञाकारी, तू तो चौवर्ग दाता। सेदिन कहीदेले गीता पंडा कहले चौवर्ग जार चरणे परिचार चंचला जार आज्ञाकारी, तू तो छोटिया प्रभु नुह, तू चौवर्ग दाता, अन्नपूर्णा परिदात्री महालक्ष्मी तुमर चरण सेविका। तोर चका आखिकी देखीदेले समस्त दुख दूर हो जाए। चाहे जा हासी मुखा चुका दूरिता दुखा से प्रभु भृत्य मोभिनारी हे महा प्रभु हे श्रीमुख च्युत दुरीत दुख तो चौका आखिकी देखीदेले समस्त दुख दूर हो जा। चतुर्दश भुवन प्राणी चकित हेबे या सुनी। तू उपरे भरोसा करिथिबा जदि भक्तर एई दुरवस्था हुए, एई दुस्थिति हुए, ये तो पाखु आसीबो। चित्र नो हे के जगन्नाथ को घर को फेरिबा पूर्व कहला हे महाप्रभु चित्र नुहे केहू कथा है महाबाहु नील शैल चूड़ामणि। आज कहीं कथा मु कहली तू उपरे भरोसा करिथबा जदि भक्त मानकर एई अवस्था हुए, ये तो पाखु आसीबो। शेषरे सेई चिरी जाइथिबा गीता पृष्ठ को धरी जगन्नाथ को अंतर व्यथा जणई मां घर को गीता पंडा फेरुची। आज्ञा मान गीता पंडा सीना विलंबित प्रहरे घर को फेरुची, हेले से दिन ता स्त्री खाली घर को बाहर होउची। सबुदिन तो मो स्वामी सहल फेरती, आज कहीं फेरबार डेरी होउची। ये किंतु डर रे भय रे गीता पंडा से चिरी जाइथिबा गीता पृष्ठ को धरी आशंका भितर गला बेले दांड द्वारे ठिया होइछि। स्त्री स्वामी डरी गले। ए पर्यंत आपण कोठी थिले कहिले माने आपण को आसिया बाट को चाहि चाहि म अंधुणी होई सालेनी। आश्चर्य। पानी ढाल धरी अपेक्षा करिछि। पानी ढाल आपण को पाद धोई देबी। हां सी पाद धोआ पानी टिके मु पाइले कोन दिटा रोसे इरे आज कोन पाद धोइबा पई पानी ढाल धरी कि ठिया होइछि। स्वामी आपण
ଠିଆ ହନ୍ତୁ ଆଗ ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା। ଅଣତରେ ପାଦ ପୋଛି ଦିଏ। ବାପରେ ପଣତକାନିରେ ପାଦକୁ ପୋଛି ଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିଏ ମାରିଦିଏ। ବାପରେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତଟିଏ ହେଇଛି। ଟିକେ ବୁଲିଲ। କଣ ଆଉ କଣ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ପଡିଲ। କିରେ ବାହାଘରର 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିନେ ତ କେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନଥିଲା। ୟା ଭିତରେ 25ଟା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଇଛି, କୋଉ ଦିନ ତ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନି। ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେଣି? ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁହଁ କାନ କଳା ପଡିଗଲାଣି। ଇଏ ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଶରୀର ଶୁଣ୍ଠି ଭଳିଆ। ତମେ କପଟି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କଣ ରାଗରେ କାଲି ଦୀପଦ କହିଦେଲି ଯେ କାଲିଠୁ ମତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କରୁନ। ତମ ମନ ଭାବ ସବୁ ବୁଝିଲାଣି। ମାନେ ମତେ ଭୁଲି ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ କଥାଟା ସେୟା ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ କଣ ଆଜି କହୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଏଡେ କପଟି। କପଟି? ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହେଇଛ, କାହିଁ ସେ କଥା ତ ମତେ ଦିନେ କହିନ। ମୈତ୍ର ପୁଣି ବଡ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ? ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମ ମୈତ୍ର ଭାର ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମୈତ୍ର ପୁଣି ଭାର ପଠେଇଛନ୍ତି? ଓ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସତରେ ଏ ଘର ତ ଭାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଅଝି ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ହଁ ଏ ଘର ବି ଭାରରେ ଭରପୁର ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ଶୋଉଛେ ସେଇ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଗୁଡେ ସେ ପାଲା ବାଲା ନେଲେ, ଗୁଡେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଲବ ଘରେ ମୁଁ ବୁଢୀ ଲୋକ ଆଉ କହିପାରିଲି। ଦେଖିଦେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସବ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାରରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି। ଘର ଭିତରୁ ଧୂପଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଅପୂର୍ବ ମହକ, ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିମ ମହମ ବାସୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ, ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଭାର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଡିରେ ଆସିଥିଲା? ଗାଡିରେ ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଆଣିଥିଲା। ଛୋଟ ପୁଅଟେ? ଦେଖିବାକୁ 10-12 ବର୍ଷର ହବ। 10-12 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଭାର? ସ୍ୱାମୀ ସେ ପୁଅ ଏତେ ଭାର କେମିତି ଆଣିଲା? କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ହେଲାଣି ମୁଁ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖିଦେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସବ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାରରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି। ଘର ଭିତରୁ ଧୂପଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଅପୂର୍ବ ମହକ, ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିମ ମହମ ବାସୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲି ଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଟିକେ ଅଭିମାନରେ ତତେ କହିଦେଲି ବୋଲି ଯେ ତୁ ଶେଷରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ନିଜେ ଭାରୁଆ ହେଇ ଭାର ନେଇ ଆସିଲୁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଡାକିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଶୁଣିଲ, ଯୋଉ ପୁଅଟି ଭାର ଆଣିଥିଲା ସେ ପୁଅଟି ଦେଖିବ କେମିତି? କହିଦେଲା ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଯୋଉ ପୁଅଟି ଭାର ଆଣିଥିଲା ସେ ପୁଅଟି ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏମିତିଆ ପୁଅଟେ ମୁଁ ଅତୀତରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏମିତିଆ ପୁଅଟେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଦେଖିବି ତା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବାହାରେ। ସେ ପୁଅଟା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ସେମିତି। କହିଦେଲା ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ନୀଳ କଳେ ବର ପୀତ ବସନ गीता पंडार कहला स्वामी सेदिन गीता पंडा स्त्री कहूँ स्वामी एबे भी तार रूप शोभा मो आखिरे प्रतिध्वनित प्रतिबिंबित होची खाली कौन सेतिकी से पुअर शोभा अनुरूप से भली आपण मानकर विदग्ध चिंतामणिर स्रष्टा अभिमन्यु सामंत सिंहारंग भाषा रे कहला स्वामी पुओटा से भलिया ना केमिति ना खाली सेतिकी नुह कला कंज दला अंजन मरकत इंद्रनील मणि
ଯେତେବେଳେ କହିଦିଏ ସେଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ସେ ରୂପ ଏବେ ବି ମୋ ଆଖିରେ ନାଚୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେଣି? ଆଉ କଣ କହିବ? ସେ ପୁଅ ନିଜେ ଭାର ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ପୁଅ ନିଜେ ଭାର ଆଣିଥିଲା। ତା କାନ୍ଧରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭାର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି। ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ପୋଛିଲି। ପଣ ଦୋକାନୀରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲି। ଆରେ ରେ, ହେଲେ ମନର ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା। ତମେ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ଅବଶୋଷ କଣ ରହିଲା? ସେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲି ସେ ପୁଅ ମନା କଲା। ମନା କଲା? ସେ ପୁଅ କହିଲା ତା ଅଲକ୍ଷଣୀ ମା ଆଜି ସକାଳେ ତା ଜିଭଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। କଣ ହେଲା? ସେ ପୁଅର ମା ତାର ଜିଭ କାଟି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର ପରିଚୟ ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ପୁଅ ଗଲାବେଳେ ମତେ କହିଦେଇକି ଯାଇଛି ତମେ କୁଆଡେ ସାହିରେ ତା ମାକୁ ଚିହ୍ନିଛ, ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ଦେଖେଇଦେବ ସାହିରେ ସେ ମାଟା କିଏ। ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପୁଅ ଭାର ଆଣିଥିଲା ସେଇ ପୁଅ ଗଲାବେଳେ କହିଦେଇ ଯାଇଛି ତା ମା ତା ପୁଅର ଜିଭଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅର ଜିଭ କାଟିବାକୁ କୋଉ ମାର ହାତ ଗଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ସେ ପୁଅ କହିଛି ତମେ ତା ମା କୁଆଡେ ଚିହ୍ନିଛ, ମତେ ଆଗ ଆସ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ ଏ ସାହି ଭିତରେ ସେ ମାଟା କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଠିକଣା ଜବାବ ଦେବି। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅର ଜିଭ କାଟିବ କେମିତି ସେ ମାର ହାତ ଗଲା? ଗୀତା ପଣ୍ଡା ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତ ଭାର ନେଇ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଉପରେ କଥାଟା ଛାଡି ଦେଇ କେମିତି ଗଲୁ? ମୁଁ କୋଉଠି ସେ ମାର ପରିଚୟ ଆଣିବି? ଶୁଣ ତା ମା ତା ପୁଅର ଜିଭ କାଟିଲା ଆମର ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ସେ ମାର ପରିଚୟଟା ମୋର ଦରକାର। ଜିଦ୍ କରି ବସିଲା, କହିଲା ସେ ପୁଅ ଗଲାବେଳେ କହିଦେଇ ଯାଇଛି ତମେ ତା ମାକୁ ଚିହ୍ନିଛ, ମତେ ଆସିଲ ଚିହ୍ନେଇବ? ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଡୁଆରେ ପକେଇଲୁ? ମୁଁ କୋଉଠି ସେ ମାର ପରିଚୟ ଆଣିବି? ଇଏ ତ ମାୟା ଦେବେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେଇନି ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସେ ପୁଅ ଗଲାବେଳେ କହିଦେଇ ଯାଇଛି ତମେ ତା ମାକୁ ଚିହ୍ନିଛ। ଶୁଣ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ମାଟା କିଏ? ଶୁଣ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା, କହିଲେ ସେ ମା ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମା ଜଣକ ହେଉଛ ତମେ। ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଥରି ଉଠିଲା ତା ପାଦ ମସ୍ତକ। ସ୍ୱାମୀ ସେ ପୁଅଟାକୁ ତ ଦେଖିବାରେ ମୋର ଜୀବନର ଆଜି ପ୍ରଥମ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ପୁଅର ଜିଭ କାଟିବି? ଗୀତା ପଣ୍ଡା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଶୁଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ସେ ପ୍ରଭୁର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଅବତାର, ସେ ପ୍ରଭୁର ବାଣୀ ଅବତାର। ତମେ ଗୀତା ପୃଷ୍ଠକୁ କାଟି ଦେଇନ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜିହ୍ୱାଟାକୁ କାଟିଦେଲ, ତମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଟି ଦେଇନ ଯେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିହ୍ୱାଟାକୁ କାଟିଦେଲ। ତମେ ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ହତଭାଗିନୀ ମା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୀତାୟଂ ଅହଂ ତିଷ୍ଠାମି ଗୀତା ମେ ଚୋତମଂ ଗୃହଂ ଗୀତା ଜ୍ଞାନମୁପାଶ୍ରିତ୍ୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାନ ପାଳୟାମି ଅହଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, କାରଣ ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା କି ମନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତରେ ଯା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମାତ ବିନିସୃତ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଶୁଣ ଗୀତାୟଂ ଅହଂ ତିଷ୍ଠାମି, ମୁଁ ଗୀତାରେ ରୁହେ, ଗୀତା ମେ ଚୋତମଂ ଗୃହଂ, ଗୀତା ମେ ଅସ୍ମଦ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ଏକ ବଚନ ମମ ମେ, ମେ ମାର ମୋର, ଗୀତା ହଉଛି ମୋର ଘର, ଗୀତା ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱରୂପ, ଗୀତାରେ ମୋର ଅବସ୍ଥିତି। ତମେ ଗୀତା ପୃଷ୍ଠକୁ କାଟି ଦେଇନ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜିହ୍ୱାଟାକୁ କାଟିଦେଲ, ତମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଟି ଦେଇନ ଯେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିହ୍ୱାଟାକୁ କାଟିଦେଲ। ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଥରି ଉଠିଲା ତା ପାଦ ମସ୍ତକ, ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଠାକୁର ଘରକୁ। ଯୋଉ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଟିକେ ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ ସେଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହକୁ ଇଏ କେବେ ଭକ୍ତିରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରେ ନା, ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ନିଜ ଠାକୁର ଘରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ହେ ମହିମାମୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ କରୁଣାମୟ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ, ଆପଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଅନୁଶୋଚନା କରିছে ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ତଳେ। କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଦିଧାଡ଼ି ଅନୁଶୋଚନା କଲା। ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାର ତାର ଯାହା କର ହେ ପାରେ।
ଅନୁଶୋଚନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହତ ଭାଗିନୀ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆପଣଙ୍କର ମହିମା। ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବଳେ ବସିବି କରୁଛି। ସେଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମା, ସିଏ ସିନା ତା କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ହେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଠିଆ ହେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାୟ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ବିତିଗଲା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଯାଇ 22 ପାହାଚରେ ଗୀତା ପଢି ପଢି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ମୁଁ ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ମୁଁ କେବେ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲା ବେଳେ ଘରେ ଥାଇ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଧରୁ ଭାର ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ପଣତ କାନିରେ ପ୍ରଭୁର ଝାଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ସିଏ ପୋଛିଦେଲା। ପଣତ କାନିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେବାର ସେବା କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସିଏ ପାଇଲା। ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ହୁଏତ ଦର୍ଶନ କରି 22 ପାହାଚରେ ଗୀତା ପଢି ପଢି ମୁଁ କେବେ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ବେଳେ, ମୁଁ କେବେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନ ପାଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା କରି, ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା କରି, ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା କରି ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଲାଭ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦୁକା, ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦୁକା, ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦୁକା ହେଲେ ବି ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାଇଗଲା ନା ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଭଳି ଜଣେ ପରମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ହେତୁ, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଭଳି ଜଣେ ପରମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ହେତୁ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦୁକା ହେଇପାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦୁକା ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦୁକା ହେଇପାରେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୁଁ ଆଜିର ଅଧିବାସ କ୍ରମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ 3 ଦିନ ତ ପାଲା ହବ, ଅବଶ୍ୟ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ହବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଜି ଭଗବତ କୃପା ପାଇଯାଏ। ସେଦିନ ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ବେଳେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ବେଳେ, ଜୟଦେବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜୟଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଲା ବେଳେ, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଲା ବେଳେ ମୂଳ କଥାଟି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜଟାୟୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଜଟାୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଇଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ମରିବି। ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଭଗବାନ ରାମ ମାୟାମୃଗକୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଟୀର ଛାଡ଼ି ଆସିବୁନୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଉପାୟ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତରବରରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଟୀରରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ମା ସୀତା ନାହାନ୍ତି। କୁଟୀରକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ ସୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସ୍ୱର। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ আরে বাবু লক্ষ্মণ সুলক্ষণী সীতা আরে বাবু লক্ষ্মণ আরে সীতা কুয়াড়ে গলে অন্তর করিকে পতার ধারে অন্তর করিকে পতার ধারে অন্তর করিকে ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଉତ୍ତର କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ମା ସୀତା ନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ନେବି କଥାକୁ, କାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ ମା ସୀତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସୀତା କହିଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଦବା ଯାଏ ଅଯୋଧ୍ୟାଶ୍ୱର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଟାୟୁଙ୍କର କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା।
प्रभु आउ टिके निकटरू निकटतर हेले देखी दियंती आहत अवस्था पक्षछेदित अवस्था पड़िछंती जटायु कहले जटायु आपण तादृश अवस्था ना प्रभु से कथा परे मु एपर्यंत केवल बंची आपण गोटे वार्ता दबा पाई प्रभु आश्चर्य हेले कहले कौन कहले लक्षण ए जटायु तमे मते गोटे संदेश दबा पे बंचीच ना आज्ञा ना कि संवाद दब ना आपण जोथि व्यस्त आपण जोथि विव्रत मुझे संदेशटा दबा पाई बंची प्रभु कहले मु कौथि व्यस्त तमे जटायु जानिल केमि ना मु से घटनार प्रत्यक्षदर्शी मु तार प्रत्यक्ष द्रष्टा ना माने ना प्रभु या भितरे आपण स्त्री को जने चोरी करी नहीं सारी मु जेहेतु देखी आउ से कथा कहवा पर्यंत बंची प्रभुंकर आश्चर्य बा विस्मयटा आउ टिके बढ़ीगला कहले जटायु ताहले मो स्त्री की भितर जने चोरी करी नहीं ना आज्ञा ना नहीं किए शेष पदटा गाइब कहले जटायु प्रभु विभू कोदंड जोटाई कहले प्रभु विभू कोदंड धारण वैदेही को हरिनेला राक्षसरा प्रभु कहले ओहो ताले या भितरे मो स्त्री को रावण चोरी करी नहीं ना आज्ञा प्रभु मु केवल यही बंची थी आउ ये बंचीबा पछर कारण होचंदी मां सीता मो कर्तव्य सरिला मु मां सीता आशीर्वाद रे पर्यंत बंची थी एबे मोर जीवा समय हेलानी मते टिके कल्याण करंतु प्रभु जाउची आउ जीवा पूर्व मु चिंता करूची मो ठारू भाग्यवान ये संसार कई ना देखो मु कही पुराण रे किछि कथा लुचिकी थाए जोटायु कहले प्रभु मो ठारू भाग्यवान ये संसार कई ना ना कहीं ना जेहेतु मरिबा पूर्व मु परम ब्रह्म को दर्शन करके मरुची मरिबा पूर्व मु भगवान को दर्शन करके मरुची मु निश्चित परम धाम वैकुंठ रे पहुंची जोटायुंकर विश्वास मु जेहेतु परम ब्रह्म को दर्शन करके मरुची मु परम परम पुरुष बा परम धाम वैकुंठ रे पहुंची आज्ञा मान एटी गोटे कथा मु आपण मान कहबी जटायु कहले प्रभु मु आपण को दर्शन करके मरुची अर्थ वैकुंठ रे पहुंची किंतु भगवान राम कहले जटायु तमे वैकुंठ रे पहुंचीब सत किंतु मोते देखिकी नुह आज्ञा मान जटायु कहते मु आपण को दर्शन करके मरुछु माने मु भाग्यवान मु वैकुंठ रे पहुंचीबी किंतु प्रभु कहले जटायु तमे हो वैकुंठ रे पहुंचीब सत किंतु मोते देखिकी नु नाउ ना यही वैकुंठ रे पहुंचीब केते सुंदर न्याय देले प्रभु राम कहले हाँ जटायु तमे यही वैकुंठ रे पहुंचीब ना कौथि ना अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम तमे कौथि वैकुंठ जीव ना परोपकाराय स्वर्गाय तम कर्म ही तुमको वैकुंठ देखो केटे उदार उत्तर देले प्रभु मु किछि न परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़ जटायु कहते मु आपण को दर्शन करके मरुची अर्थ वैकुंठ पहुंचीबी भगवान कहले मु किछि न तम कर्म ही तुमको वैकुंठ नब जोटाई बेला से जेमिति हो मु तो वैकुंठ जीवी आउ ठारो बड़ कथा कौन अच्छी प्रभु मु आसुची मते जीवा समय हो गला आज्ञा मान अनेक सूक्ष्माति सूक्ष्म कथा पुराण भीतर लुचिकी थाए जटायु देह छाड़िबा पूर्वर भगवान राम हाथ जोड़िले कहले जटायु गोटे छोटिया कथा रखिबो जटायु आश्चर्य हेले कहले प्रभु आपण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आपण कोटि कैवल्य निधि मो भली गोटे निकृष्ट क्षुद्राति क्षुद्र पक्षी पाखरे आपण महानुभव कौन हाथ जोड़ुछन ना हाँ जटायु ना कहीं ना गोटे छोटिया कथा रखिबो ना कौन कहूना ना जटायु तमे आउ टिके मरीगला परे वैकुंठ रे पहुंचीबो ना आज्ञा या पूर्वर मो बापा दशरथंकर देहांत हो जाए तमे भी भविष्य मो बापा दशरथ को वैकुंठ रे देखा ही पारिबो ना आज्ञा भल कथा ना ये हाथ जोड़ी जदि तमे मो बापा को सेठी देखा हुओ रावण जे मो स्त्री सीता को चोरी करी नहीं जाइछि ए खबरटा मो बापा दशरथ को केबे कहिबो नाही
জটায়ু কলে কি কথা সে মোর বন্ধু মৈত্র মু যদি বা দেখা হয়ে যায় এতে বড় দুঃখদ কথা তো মু তো কেবে লুচাইকি রখিপারিবিনি মু কহিদেবি মু নিশ্চয় কহিদেবি দেখুন ভগবান মনা কলা বেলে বি জটায়ু কলে না মু তো রহিপারিবিনি মু কহু কহু কহিদেবি সে মোর মৈত্র প্রভু জানিলে জটায়ুর মানসিকতা কলে ইয়ে কহিদব কলে আচ্ছা জটায়ু হଉ ঠিক ଅଛି କହିବ ଯେ ବର ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର ନା କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଟିକେ ଡେରିରେ କହିବ ଜଟାୟୁଙ୍କ ସନ୍ଦେହଟା ବଢିଗଲା କଣ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କହିବେନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନ କହିଲେ ରହିପାରିବିନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ ଡେରିରେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଡେରିରେ କହିବି ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଉ କାହିଁକି କହିବିନି ଦୁଇଟି କଥା ବୁଝାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୁଇଟି କଥା ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଜଟାୟୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି କହୁଛି କହିବନି କି ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅତୀତକୁ ଟିକେ ଦେଖ ये सूर्यवंश रे केते बड़ प्रथित जशा गाय केत व्यक्ति मान जन्म होइचन अधात्म रामायण व्यास प्रभु कहले सगरा तो सागर कीर्ति गंगा कीर्ति भगीरथ अस्माक ईदृश कीर्ति एका भार्या नरक्षिता प्रभु खेले जटायु आम सूर्यवंश रे केते बड़ महान व्यक्तित्व मान जन्म नैथिले सगरा तो सागर कीर्ति जो सगर जहांगर कीर्ति हूँ सागर आउ जने योग्य पुओ गंगा कीर्ति भगीरथ जो भगीरथ ए सूर्यवंश जन्म है स्वर्गरु गंगा के मर्त्य को आनी हेतु भगीरथ नामानुसार गंगा अन्य एक नाम भागीरथी यही सूर्यवंश सगर भाया योग्य पुओ जन्म होता बेले यही सूर्यवंश भगीरथ भाया योग्य पुओ जन्म होता बेले यही सूर्यवंशर मु गोटे हीनवीर्य भीरु कापुरुष एका भार्या न रखिता गोटे नारी की सुरक्षा दे पारे जे ताकू चोर चोरी करके नहीं गला तमे जदि ए कथाटा मो बापा दशरथ को सेठी कहि दियो मो बापा सेठी मते धिकार करिवे शताधिक से राम सेटा एडे भीरु एडे कापुरुष सेटा अयोध्या राजा हैनी भलो होईची जे गोटे नारी की सुरक्षा दे पाइलेनी से कोन हजार हजार अयोध्यार प्रजा को सुरक्षा दे थामता राम गोटे भीरु गोटे कापुरुष गोटे दुर्बल चरित्र तमे जदि कहि देबो मो बापा सेठी मते गाली करिवे ना ओ एइदि पई ताले कहबिनी ना ना अच्छा मुझे जिते कहली न कहले रही पारिनी आपण कहते जदि कहे डेरे कहे ताले केते बेले कहबी टिके कहतु हाँ भगवान राम बुझे कहले जटायु अपेक्षा करिवो सेते बेले कहबो ना केते बेले ना रावण मो स्त्री की चोरी करिछि माने से मो हाथ रे मरियो आ मो हाथ रे जिए मरे आज्ञा भगवान होचंदी परम दयालु केही भगवान को भक्ति रे चिंता करू भक्ति रे स्तुति करू बा शत्रु भाव विवेचना करू ओडिया भागवत जगन्नाथ दास सही कथा लिखिले केओ बा चिंतु शत्रु मते केओ बा चिंतु भक्ति केही जने भक्ति रे स्तुति करू भगवान को आउ केही जने तो निंदारे बा शत्रु भाव विवेचना करू प्रभु जिते उभय को निधन करती से उभय को निर्वाण दे दियंती मुक्ति दियंती ये दुहिं को देयु समगति उभय से निर्वाण बा मोक्ष प्राप्ति दियंती सेई कथा भगवान राम कहले हे जटायु रावण मो स्त्री सीता को चोरी कर अर्थ से मो हाथ रे मरिबो आउ मो हाथ रे जे भी मरे से परम धाम वैकुंठ रे पहुंची जाए रावण जाई वैकुंठ रे पहुंचीबो केही न देखिले ना मो बापा दशरथंकर जदि नजरटा पड़ी आउ तो कई चिन्हा नथिबे तमे पाखरे थिबो मो बापा पचारिबे मैत्रे ये राक्षस सकुल संभव रावण से किमती वैकुंठ को आसिला मेट्रिक रे 3rd डिवीजन पाइबा पिला रेभेन्सा रे सीट किमती पाइला तमे सेति बेले कहिबो ए रावण सीता को चोरी करथिबा हातु राम को बाण रे मरिबा हातु से आसी वैकुंठ रे पहुंची छी मो बापा छाती बाड़े कहबे वाह गोटे योग्य पुओ मु जन्म करिछि जो रावण को केही मारी पार नथिले ताकू मो वीर पुओ राम मारी देला तमे जदि टिके आगुआ कहिबो मु निंदा सुनिबी टिके अपेक्षा जदि करिबो मो बापा मोर प्रशंसा करिवे देखंतु बुझेई दउछन्ती प्रभु राम पुराण भितरे अनेक सुंदर रहस्य कथा अछि मु एते बाट कथाटी आनिछि काहेकि ना जनक पाई जने भगवान को पाई जाए सेदिन नारदंक संस्पर्श राशि दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि हेला बेले हिरण्यकशिपु प्रहलाद संस्पर्श राशि भगवान को पाइला बेले
जयदेव संस्पर्श आसी स्त्री पद्मा जगन्नाथ को पाइला बेले गीता पंडा संस्पर्श आसी गीता पंडार स्त्री जगन्नाथ को पाइला बेले मूल कथा अच्छी गोटे कथार सारी गोटे कथा ये मन पकई दिए आज्ञा मान भाई मैंने तो आसिले सबुदिन भली से दिन गंडीक ह्रद को पानी पीवा जाइए गज गोटे अच्छा हाथी पानी पीला बेले अतर्कित भाव में कुंभीर ताकू धरी एवं अथल जल भीतर को टाणी ये पुराण कथा आपण मैंने जानते तोली धरला पद्ममूल डाकिला रख आदि मूल यही प्रसंग को नवाक्षरी छंदरे दीनकृष्ण गजनिष्ठान स्तोत्र लिखिले गज कुंभीर कबल रे पड़ा बेले गजटी भगवान को डाकिला सेते बेले प्रभु पोषा खेल रे जदुपति ये काले भगवान नारायण लक्ष्मी सहित माँ से बेले पोषा खेलुं गजटा विकल डाकी लक्ष्मी की डाकीदे प्रभु नारायण कह लक्ष्मी शुणल शुणल आउ खेल हो पार मत जावाक पड़े समय नहीं तू बस बस किसी काम नहीं भाई से बस रही काम तू कहला बेलू कथा लंबी जीव कह लक्ष्मी कहले स्वामी ये बेले आप खेल धारे जाटा ठीक हेनी ना अच्छा कौन करवा लक्ष्मी कहले बर क्या पठे दियो कहले अच्छा हो समय ना कथा आवश्यकता होली कथा टे चुंबक आणुची प्रभु डाकीदेले कहले सुदर्शन तू बस तमे यही मुहूर्त जीव गंडीक ह्रदे गज विपद में पड़ी कुंभीर शिरच्छेद कर गज को उद्धार कर प्रभु निर्देश परा सुदर्शन गले मो गंडीक ह्रद कूल अच्छा सुदर्शन पहुंची गला डाकीदेला कहला कुंभीर सावधान ठिया देखो ये जो गजपाद को धरी पानी भीतर को टाणुला ये अटकी गला कहला कि मत गोटे किए सावधान कहला गजपाद को छाड़ी दे कुंभीर बुलिक अनेला किए तुम कुआडे आसिल कहला मुझे मारिबा को आसी अच्छा ये कथा गज कान रे बाजिला कहला जाओ मोर सौभाग्य मो शत्रु कुंभीर गोटे किए मारिबा को आसी गज बुलिक अनेला कहला किए तुम सुदर्शन कुआडे आसिल ते रखा आसी चिंता करना मु रखीदेवी मते रखा गज विचार कला मुझे डाकी नी गज विचार कला मुझे वास्तविक भक्त मो डाकिबार जदि प्रभु आसी पारि थांते मु शेष बेला जदि भगवान को देखि पारंती सेटा मो भक्त जीवन सार्थकता गज कहला शुण मु तो तोते डाकिनी अपमान होउची अच्छा गज कोन सुदर्शन को डाकी गज डाकी शेष छांद पदे गाऊ दीनकृष्ण साहित्य ये गजराज को जड़े
আচ্ছা গজ ডাকিছি কাহাକୁ না গজ রাজকু জলে গ্রাহক আসিলা বেলে ডাকিলা রখ আদি মূল আজি সেই কথা কুম্ভীর পচারা কলা গজ পচারা শুণ মু ডাকিଥିଲି আদি মূল তুমি কিয়ে ମୁଁ ହଉଛି ଅଧା ମୂଳ ଚିନ୍ତା କରନା ରକ୍ଷା କରୁ যা মু তোর সাহায্য যাবা ମତେ ଅପମାନ ହଉଛି আচ্ছা গজ যেতে তিরস্কার কলা কুম্ভীর আউ কোন করিব সে তো সাহায্যকে উপেক্ষা কলা মন দুঃখে সুদর্শন পরাবা হুড়িলে মো প্রভু দরবারে আসি হাজর হইলে গজ যেতে তাকে মনা করদেলা তোর সাহায্য মোর দরকার নাই নিরাশরে ফেরিছি ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣ କପଟ ଆଚରଣ କଲେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ମତେ ସାଂଘାତିକ ଅପମାନ ଦେଲେ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲି ମତେ ପଚାରିଲା ଗଜ କୁଆର ରଖ ମତେ ପଚାର পেলা କାହିଁକି ମତେ ପଠଉଥିଲ ମୁଁ ସେଠି ଅପମାନିତ ହେଲି ଆଚ୍ଛା ସୁଦର୍ଶନ ଫେରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗଜପାଦ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଛି ପୁନର୍ବାର ଅଥଳ ଜଳ ଭିତରକୁ ଟାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଆକ୍ରମଣରେ ପଡିଛି ଗଜ ଜାଣିନେଲା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲେ ତ୍ରୁଟି ତ ମୋର ଭୁଲ ତ ମୋର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆସିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଣିକି ତୋର ହେଇଗଲି ତୁ ରଖିଲେ ରଖ ମାରିଲେ ବା ଏବେ ହୋଇଲା ତୋର ଦେହ ରଖ ନ ରଖ ଦୟା ହେଲେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସୁଦର୍ଶନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ କହିଲେ ତମେ ପୁରା ଅପମାନିତ ହେଇଥିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଏଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଟିକେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ କରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜିଲେ ଗଜ ଶିର ସୁଦର୍ଶନ କରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଜ ଶିର ଜଳେ ବୁଡି ଯିବାର ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ହାତୀର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସର ବୁଡି ଯାଇଛି କେବଳ ଶୁଣ୍ଡଟା ଉପରକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ସାବଧାନ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା କିରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଲାଣି ସିଏ ପାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନେଇଲା କହିଲା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ କୁମ୍ଭୀର ଟିକେ ହସିଲା ରହୁନୁ କାହିଁକି କହିଲା ଓ ଆପଣ ନା ନା କୁଆଡେ ଆସିଲେ ନା ଆସିଛି ମୋ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନା ମାନେ ନା ମୁଁ ଆସିଛି ପାପୀକୁ ମାରିବି ଭକ୍ତକୁ ତାରିବି ଶୁଣିଦେଲା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ହସିଲା ରରେ କହିଲା କଣ କହିଲ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାପୀକି ମାରିବେ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଯଦି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଭିତରୁ ପାପୀ କିଏ ଭକ୍ତ କିଏ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପାପୀ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ପାପୀ ଆପଣ ତାକୁ ମାରିବେ ଭଗବାନ କହିଲେ କି କଣ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲାଣି ନା ଆପଣ ପରା ପାପୀ କି ମାରିବେ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବା ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଭିତରୁ ପାପୀ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ପାପୀ ଆପଣ ତାକୁ ମାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଜୀବଟା ପାପୀ ନା ନ ଦେଖିବା ଜୀବଟା ପାପୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଟା ପାପୀ ନା ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଟା ପାପୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ଯିଏ ନ ଦେଖିପାରେ ସିଏ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଯିଏ ନ ଦେଖିପାରେ ସିଏ ପାପୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମୌକା ମିଳିଗଲା କହିଲା ଗଜ ଡାକୁଥିଲା ତୋତେ ହାତୀ ସିନା ଡାକୁଥିଲା ତ ଦେଖିପାରୁଛି କି ତାର ତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସର ବୁଡିଛି ସେ ଦେଖିବ ଗଜ ଡାକୁଥିଲା ତୋତେ ଡାକୁ ନଥିଲି ସିଏ ତୋତେ ଡାକୁଥିଲା ଦେଖିପାରୁନି ମୁଁ ଡାକୁ ନଥିଲି ଦେଖୁଛି ଆମ ଭିତରୁ ପାପୀ କିଏ ପ୍ରଭୁ ତ ଆଗୁଆ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଯିଏ ଦେଖି ନପାରେ ସିଏ ପାପୀ କହିଲେ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା ଯେମିତି ହେଲେ ତ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋଷ ତ ଦର୍ଶେଇବେ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାପୀ ନା କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ ଏ ବା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦୋଷ ଦେବେ କହିଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେହି ଯିବେ ଦୟା ବିଚାରା ଗୋଟେ ତୃଷାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ଶୋଷିଲା ପ୍ରାଣୀଟିଏ ସିଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ତୁ ତା ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକି ପାଣି ଭିତରେ ଉଟାରି ମାରୁଛୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେହି ଯିବେ ଦୟା ଏ ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପାପୀ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କାରଣ ଦର୍ଶେଇଟାକୁ ପାପୀ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ପୁଣି ହସିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ତାର ଖାଦକ ପାଣି ଭିତରେ ଯିଏ ପଶିବ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏହା ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ନ୍ୟାୟରେ ମୋର ପାପ କାହିଁକି ହବ ଜଳରେ ପଶିଲା କ୍ଷଣି ଭକ୍ଷଣ କରିବି ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଣି ଭିତରେ ତ ଯିଏ ପଶିବ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ଏଥିରେ ମୋର ପାପ କାହିଁକି ହବ ଭଗବାନ କହିଲେ ତାକୁ ପରେ ବୁଝିବା ସୁଦର୍ଶନ ତୁ କାମ ବଢେଇଦେଲୁ ତା ଶିରଟାକୁ କାଟିଦେଲୁ
କୁମ୍ଭୀର ଶିରଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବୟବ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କହିଲା ସୁଦର୍ଶନ ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ କାହିଁକି ମାଇଲୁ? ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷମୂଳକ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ତମେ ଆଜି ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଗଲ, ଏତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଇଗଲ, ଆଉ ତମର ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମ ସ୍ଥାନ ଦେଖ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶିରକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତା। ମକର କୁଣ୍ଡଳ କଲେ କୁମ୍ଭୀରର ଶିରକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଆଭୂଷଣ କଲେ, କୁଣ୍ଡଳ କରିକି ପିନ୍ଧିଲେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ତା ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛି, କେତେ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଅନ୍ତିମ ବେଳରେ ସେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତା ଶିରକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କର୍ଣ୍ଣର ଆଭୂଷଣ କଲେ। ୟା ପଛର କାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛି, କେତେ ତ ପାପ କରିଛି। ପାପୀଟେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତା ଶିରକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ମକର କୁଣ୍ଡଳ କରିକି ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଲେ। ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଲଳିତ ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଏତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏତେ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଅନ୍ତିମ ବେଳରେ ସେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। କାରଣ ନା ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ଆସିଛି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବିପଦରେ ପଡି ଡାକିଦେଲେ ବୋଲି ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଭକ୍ତ କିଏ? ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡି ଡାକିଦେଲେ ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଭକ୍ତ ହେଲା ଗଜ। ସିଏ ଭକ୍ତ ଡାକିଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଭଳି ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଇଏ ପାପୀ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆଜି ଅଧିବାସ କ୍ରମରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ମେହେର ସାହିତ୍ୟରୁ, ତପସ୍ୱିନୀରେ ମେହେର କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି 70% ସଙ୍ଗ ଦୋଷ, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯାଏ। ମେହେର ସେଇ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ କୁସଙ୍ଗ ବଳି ନାହିଁ ଜଗତେ জগতে পাপ কুসঙ্গী সঙ্গে মিলে ঘোর সংসার। তেণু জীবনর বিরাট পরিবর্তন পাই আমি মহৎ ব্যক্তিত্ব সংস্পর্শে আসবা। তেণু গোটে কথা থাকে, ইয়ে ম্যান ইজ নন ফ্রম কম্পানি হি কিপস। জনে লোক জনা পড়ি যায় তার পারিপার্শ্বিক বা তার সাংসাথী কিয়ে। উত্তম সঙ্গরে সংস্পর্শে আসলে ইয়ে জীবনের বিরাট পরিবর্তন হয়ে যায়। আজ তো অধিবাস ক্রম কথা এইটি রক্ষি। আজ পুଣି କିଛି ଦିନ ପରେ শ্রদ্ধেয় নায়ক বাবুঙ্গ সাংরে ভেট পালার বাদি পাওয়ার উষ্ণতাকে নিশ্চিত আপন অনুভব করিবে। সভামূলর পুনা ভই গায়ক বয়সଙ୍କ পালারে মুগ্ধ হই 100 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାତି ସାଇକି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଓମ୍ 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 କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ বট গোস্বামী নিকটরে আত্মনিবেদন করিবে। আয়ুষ্মান তাঙ্গ নাতির সত্যনারায়ণ সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করন্তু, আনন্দ প্রদান করন্তু, সুখ সমৃদ্ধি ভরি দিন্তু, সুদীর্ঘ নিরাময় জীবন দবা পূর্বক যশস্বী করন্তু প্রভু নারায়ণ। বলন্তু সর্বে আনন্দে কবার হরি বল। ও কথা এটি রখুছি। হও ধীরবর ধীমন্ত মণ্ডলী বসি শুণুথিলে সমস্তଙ୍କୁ পরা কল্যাণ করন্তু সেই প্রভু নন্দ। বিদায় বেলরে ধীমন্ত মণ্ডলী এই নিবেদন, ওলা বেলে বিভু দরবারে হরি বল হুড় হুড়ি। সভাপতি মহোদয় কুଆଡେ গଲେ? ଇଏ ଅଧିବାସ ଅନୁକୂଳ ପାଉଣା, ଏ ତ ପାରମ୍ପରିକ କଥା, ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର
ଗୋଟେ ମହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାମୂଳ ବଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁଣି କୃପାରେ କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦର୍ଶନ ଯାଉ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଉଥିବ କରୁଣା ଆଉ ଥରେ ପରେ ଗଲା ବେଳେ ଥିବ ହରି ବୋଲ ହୁଳ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ সত্যনার অনুষ্ঠানের সুদীর্ঘ নিরাময় জীবন কামনা করছি ইয়ে সমস্ত সভাপতি ইয়ে সত্যনারায়ণ পালা অনুষ্ঠানের সমস্ত বরিষ্ঠ সদস্য বন্ধুমানଙ୍କର বিশেষ করে যুব বন্ধুমানଙ୍କର সভাপতি সম্পাদক সমেত কর্মকর্তা বন্ধুমানଙ୍କର আଜିর ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ সমস্ত পালা প্রেমী দর্শক দর্শিকা সর্বোপরি সমস্তଙ୍କର শ্রী মহাপ্রভু কল্যাণ করন্তু আনন্দ প্রদান করন্তু বলন্তু সর্বে প্রেমানন্দে কবার হও দীন জন শরণরক্ষণ মহাবাহু দীন জন শরণরক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে হরি বল হুল হুলি কর তার যেমতি বিশ্ব শান্তি